Havili King. Yan na ako sa may 24 chicken dapit 48 goods ra. Sokol. Let's go. 13 minutes bago ma-ready. Tanang siya cambio kay wala ba ako cambio pa. Wala pa kong start. Let's go. Right. Turn right. Ready na. Ready na. Ready lang ta. May pangalan ko Shashita. Beya pa man. Wala pa. Teka ko na. Ready na. Usik street so. Kami. Ay salamat feed online. Charata on my way. Nawasa siya. Okay. Let's go. So bali doon lang ni siya guys. Iukon lang siya draw. Gawas din eh. Lumabas ka na agad, bayad na po. Diba? Lunabi Studio. I'm here. Ito magawa sila yun. Ay okay daw. Coming na daw. Okay po. Ay, ma'am. Thank you ma'am. Yeah. Tataw mga goods na area. So dito masiglag layo pero chill lang atong work. Lantag McDonald's Victoria. McDonald's bahada rin. Ito sa Auhag. $39 man goods na. Sokol. Luwi na kig na ang Victoria. Anay ato. Ready ka na. Matakilit ng partiliin niya. Uy, 2 minutes naman. Tingnan lang ato daan ng vendor para ready nila doon. Wala pa ba? Sabay dada, grab pang na so wala pa punta. Balik sa Tagtabo. Pahilip tayo ang ilang pick up area. Tamang mulat to ta. Ate ma'am. Confirm pick up. Pwede na eh. Oh. Look po. Napa dyan tulog ka drink. Ay lag kaya buha. Hindi ko makabayad. And now, gulong kita. Yoink! Yoink! Sorry gubaan na susunod eh. Okay, tara. 581. Ayun ako text ang daan na wala kikambyo. Hello, may hapon. Pagpanda po. Paano lang? Ito na ako na-textan da. Ang ulit kambyo. Kambyohan na ni Ron. Ulit ko yung kambyohan niya. 581 ta naman.
Salamat kay ma'am. Next. Doon ba yung Jollibee Phoenix? Yan ata diri sa Atbong. Okay, $35 man set goods. Except, ready to pick up pa nga. Pwede mo mag-U-turn na rin. Diba? Ayaw, wala yung team mo. Sprite pa man siguro sila. Kaya ako maningam. Ay, tama din. Bibisantom meron. Ate sir, paid online. Next one, LJ's Hydration Water Filling Station. So yeah, mura na itong panitao. Nano say drinks. Ang tagdi ni Mayabo. Ang lagkayabo ha, aron di ko makabayat. Goods, chata. On my way. On my way. Saan nilapit? Sa Tomoy, sa Del Perlar. Okay. Agara LJ paga na to LJ. Hello, may hapon, food panda po. Ano na kasi pin. Sige sige ma'am, salamat. Okay, para ma'am, salamat ya ma'am. Fetch, confirm, drop off. Game. Next order. So, sorry sa ta samtang nagulat pag bagong booking. Tapos udlan ta dayon, di ta magtanga.